Assalamualaikum. Okey, jadi pagi ni saya nak sambung sedikit yang mana minggu lepas berkenaan dengan water rag, iaitu sehingga pipe support saya kira. Okey, untuk pipe support biasanya untuk pipe support ni dia bergantung kepada keadaan tapak. For example, site ini keadaan tapak dia tidak mengizinkan pipe ni untuk nak lay dekat on ground lah. Mungkin due to the site condition, so engineer decide untuk buat pipe support macam ni. Ini salah satu pipe support yang saiz yang besar, which is dia guna piling kat sini. So ada setengah pipe support dia gunakan steel support. Ada setengah pipe ni dia tumpang bridge, dia tumpang tepi jambatan untuk dia fix the pipe. Depends on dia punya size of pipe lah. Dia menentukan what kind of pipe support yang digunakan. Okay, so ini salah satu pipe support which is concrete. So adalah reason dia kenapa dia tak boleh nak fix pada tanah. So mungkin keadaan terlampau cerun, so that dia risau pipe tu, sebab pipe ni dia ada satu pressure yang kuat. So bila saiz lagi besar, lagi tambah dia punya pressure, so pressure tu menyebabkan dia punya memerlukan support tersebut. Okay, so tadi pipe support. Okay, and then kita lihat pipe fitting. Okay, pipe fittings ni ada a few types of pipe fitting. So salah satunya adalah valve. Okay, untuk valve ni kita akan measure in unit numbers. Valve kita akan measure unit numbers. So dalam item description, apa yang kita describe adalah size, kind, quality of valve, then size of pipe to be jointed, method of jointing the pipes, excavation and disposal of surplus soil, support if any. So biasanya dekat valve ni dia ada support biasanya. So kita tengok ini bergantung kepada drawings, tengok pada engineer. So contoh saya cakap tadi support kan, ini. Dan ini adalah dia punya casing. Sebab valve ni kita tak boleh tanam dia terus dalam tanah je, sebabnya dia benda ni function, dia berfungsi. So that bila kita tanam terus dalam tanah, so mungkin menyebabkan dia berkarat. So that dia jadi malfunction. So kita perlukan satu casing untuk protection. So ini kita panggil sebagai valve chamber. Right. Ini contoh gate valve. Gate valve ataupun biasanya dalam water rag ni kita gunakan sebagai dipanggil sebagai sluice valve. Sluice valve. Sluice valve ni tujuannya adalah untuk kita nak buat maintenance atau nak baiki pipe, kita tutup dia. Contoh ini gate valve lah. Ini section dia. Okay. Ini chamber. So chamber and valve measure separately. Measure in numbers for chamber, measure in numbers for valve. So dua benda item kat situ. Measure description, kind and quality of chamber. Chambers cover measure separately. Chamber cover kalau you lihat biasanya dia daripada mild steel. Mild steel ataupun precast concrete. Okay, method of recovering lah. Ni contoh lah dia punya chamber kat sini. Sebab ini saya cakap tadi, sebab dia benda ni berfungsi, so that dia tak boleh nak timbus terus, so that kita perlukan satu casing. Okay, contohnya kat sini, ini contoh untuk shock piece. Terus pergi shock piece. Ini valve cover. Okay, tadi valve. Okay, ini shock piece. Shock piece ni biasanya kita boleh lihat dia dekat bak meter. Tapi kalau untuk water supply, untuk pipe length, sepanjang perjalanan pipe itu tak ada sangat shock piece ni. Biasanya dia berada di water meter benda ni. Okay, ini contoh saya cakap tadi sluice valve. Sluice valve ni adalah dia duduk di antara meter. So meter, let's say meter kat sini, so sluice valve belah kiri, belah kanan. So function of sluice valve dia sama dengan stop valve. Untuk buat maintenance, untuk nak buat kita nak stop the water to bergerak, then kita boleh gunakan sluice valve. Ini contoh dia sluice valve double flange, and ini adalah dia punya jointing lah. Double flange ni, okay, mild steel including in situ concrete grade 20. Ini dia punya support lah, for support covering with sand and fill, including all necessary excavation and disposal of excavated material within site. Measure in numbers. So kira lah kat mana kita nak tengok bilangan dia, kita boleh tengok pada drawing
ataupun kita boleh make assumption. Biasanya Swiss valve ni dia clear, dia engineer nyatakan dalam drawing, so that kita boleh refer dalam drawings. Okay, and then band. Okay, measure. Band is part of the fittings lah. Measure in unit numbers. So item description state the size, kind and quality, size of pipe to be joined, method of jointing to pipes, excavation and disposal of surplus coil, and then kita ada support if any. Okay, and then kita ada made band, measure separately. Okay, and then kita ada truss and anchor block, measure separately in unit numbers, state the size and kind and quality. Ada contoh saya sertakan. Okay, ini contoh band punya description, which is for 90 degrees horizontal joint to 1200 diameter mild steel pipe, flange joint including in situ concrete grade 20, truss block size 600 by 600 by 450, thick including formwork and all necessary lah. And you measure in unit numbers, and bila it comes to numbers, you letak tegus di tengah lah dia punya quantity. Okay, and then tadi kita tengok band, ini contoh band lagi, for band yang 45 degree. Okay, ini contoh dia lah, truss block, truss block. So dekat band ni biasanya kita perlukan truss block ni bagi menguatkan dia punya jointing antara two numbers of pipe ni. Sebab pipe macam saya cakap tadi, dia ada pressure, dia ada pressure yang kuat, supaya pressure tu membantu untuk air tu naik ke atas bangunan, naik ke bangunan. Bila mana you all buka pipe, air tu keluar laju, itu adalah pressure. Kalau you all nak tahu pressure bagus, you all bangun pukul 2-3 pagi buka pipe, you all boleh dengar bunyi pipe tu bergerak, maksudnya dia macam ada satu pergerakan. Itu adalah pressure dia, pressure air tu. Okay, ini anchor block. Okay, and then hydrant. Okay, hydrant ni saya nak you all fokus betul-betul, sebabnya hydrant ni kita kena measure by component. Kita tak boleh nak measure lump sum satu unit hydrant macam kita belajar di tempat latihan industri. Biasanya konsultan di luar sekarang ni dia measure hydrant ni dalam unit number saja, satu all in. Tapi kita belajar dalam akademik ni, kita akan measure separately dan dia punya by component. Kita tengok komponen apa yang kita nak measure. Ini adalah komponen asas yang ada dalam hydrant. Kita ada gate valve, ada T, flange, ada duct foot, band. Okay, kalau you all tengok, ini adalah satu details drawing for hydrant. So untuk measure hydrant, kita akan ada satu pillar hydrant, kita akan ada double flange, kita akan ada duct foot ni, duct foot, kita ada long long pipe lah, kita main short piece dekat sini. Okay, and then kita ada Swiss valve, and then kita ada satu lagi short piece, satu lagi, dan kita akan T, kita join dekat pipe bekalan. Ini adalah pipe bekalan kalau kita kan tengok depan rumah kita kan, rumah teres or whatsoever. Kalau ada pillar hydrant ni, dia bermula dari sini. Maksudnya komponen dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan dia punya ini satu lagi dia punya kasi 8 lah. And then truss block lebih kurang dalam 10 lah, semua ada komponen dia. So you all boleh tengok kat sini. Ni typical item dia. Kalau nak markah lebih, kalau dalam assignment, make sure you all kena measure separately. Start daripada pillar, Swiss valve, hydrant T, short piece, double flange, duct foot, cast iron chamber plate, and precast concrete chamber. Ini typical item yang ada ni, standard. Jangan measure, saya beritahu you all, jangan measure lump sum. Memang dalam industri kita selalu measure lump sum macam ni supaya mudah kontraktor untuk price the cost. One set ni biasanya dalam 3,000 lah, 3,200, 3,000. Okay, ini contoh dia punya ni. Ini bak meter yang saya cakap tadi kan. So di antara bak meter ni adalah Swiss valve sini Swiss valve, ini kita punya meter, sini short piece dia. So ini dia punya band. So biasanya yang ini dia ada drawings dia. So that the component yang ada dalam bak meter ni, you akan measure berasingan by component as per drawing. Okay, as per drawing. Ini contoh the components of bak meter lah. Okay,
Ini contoh komponen dia. Ini dia punya apa nama ni, bug meter component, strainer. Okay, typical item in bug meter, dia ada band, anchor block, valve, strainer, bug meter, air valve, shock piece, reducer. All the things ni harga dia dalam 5,000 macam itulah. So that you all bila measure, make sure measure separately macam ni. Bagi tahu item satu persatu lah. So yang item-item ini adalah standard and typical, so that you all boleh refer kepada details drawing to check either band ni ada ke tidak, valve ni ada ke tidak, to be confirmed, right? Ini contoh pipe crossing. Okay, pipe crossing macam saya cakap tadi lah, biasanya pipe dia bila dia cross longkang, sebab dia ada pressure, so somehow dia kena ada pipe support ataupun S-band untuk nak bagi kekuatan kepada pipe itu sendiri. Unit of measurement for the pipe is in the meter run. State the method of joint. The mid band or enumerated stating. Ni mid band ni maksudnya yang band yang macam kalau you all tengok dia weld sekeping setiap section pipe tu, nampak bekas dia weld tu, itu dipanggil sebagai mid band lah. Right. A valve is enumerated, state its kind and quality and method of fixing. Biasanya dekat atas dia akan ada satu air valve. Ini contoh ni. Ini band yang saya masukkan. Yang dikatakan man-made made ni, ya inilah. Ni. Dia potong satu-satu ni untuk nak buat the band ni, so that dia akan letak kat atas ni adalah air valve. Okay. Okay, ni dikatakan air valve. Ni band dia. Right. Ni pipe crossing, hujung ni ada air valve. So sebabnya air valve ni bila dia ada pergerakan macam ni, of course akan ada bubbles pada ni, mungkin untuk nak reduce the pressure ataupun very technical punya explanation lah on air valve ni. Dia memerlukan benda ni untuk nak bagi stabil pipe whatsoever, tekanan apa semua kan. Ni contoh air valve. Okay, typical item measure dalam S-band. Biasanya S-band ni you all boleh lihat dekat tempat yang ada longkang, ada sungai. Reservoir yang ni kita tak measure lah. Ini contohlah saya maksudkan tadi, water tank which is bergantung kepada water demand yang ada dalam kita punya tapak. Ini adalah suction tank dia. Biasanya suction tank ni dia lagi kecil daripada yang ini. Sebab yang ni lebih kurang macam reservoir. Biasanya suction tank dia size dia adalah 1/3 daripada size elevated water tank. Ini contoh elevated water tank. So kita tak measure lah yang ni. Ni pipe marker. Pipe marker ni biasanya dalam UiTM pun banyak. Dia kena ada walaupun di luar daripada kawasan pemantauan LAP, tapi kita kena buat pipe marker ni supaya membantu untuk maintenance nanti. So measure in unit number, state kind and quality, size and method of fixing. So ini dia. Ini contoh description. Contoh description ni you all boleh refer lah. Dan ini adalah item-item yang free lah. Free maksud saya connection to main pipe ni you all boleh buat satu item macam ni, so that dapat markah free lah kalau assignment. Dan satu testing lah. Pipe ni kena ada testing. Kalau you all tak buat testing, jenuh kontraktor nak isi air dalam ni. Saya bagi contoh kalau you all tak buat item testing, jenuh dia nak test tank ni kena isi air penuh kan. So cost dia siapa nak tanggung? Itu sebab kita kena letak dalam BQ. So harga kontraktor akan letak dalam 10,000 ke 20,000 for testing. Okay, right. So ini contoh-contoh simbol lah yang ada dalam water rat, switch valve, okay, hydrant, S-band, scour valve. Thank you so much. So itu saja daripada saya. InsyaAllah kalau ada kelapangan waktu, saya akan explain lebih lanjut dalam kita punya sesi assignment nanti. InsyaAllah itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.